If you got your Bible here tonight, I want you to turn to 1 Corinthians chapter 13. Jadi kalau kamu punya Alkitab di sini, mari kita buka di 1 Korintus 13. And what I want to do over the next 2 weeks, Jadi apa akan aku lakukan di 2 minggu ke depan ini? in this time and period where really the whole world is talking love, and you know why? Because as I said, Valentine's Day is just a couple of days away. Di periode di mana seluruh dunia ini mengomongkan kasih, karena kita semua tahu 2 hari ke depan itu kita akan ada hari Valentine. I wanted to approach this topic not talking about it just from a natural earthly standpoint, but from a godly Word of God standpoint, and give some foundations and hopefully some understandings that'll help each and every one of us in whatever state, situation of life we are, single, dated, or dating or married. Jadi aku nggak di sini ngomong tentang kasih dalam hal dunia saja, tapi kasih secara rohani dan bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bisa mempunyai kasih dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dengan orang-orang sekitar kita, dan juga dengan lingkungan kita juga. I don't for a minute think that I'll cover the whole topic or the whole gamut because it's a big topic. Dan aku di sini nggak mencoba mencakupi semua topik tentang kasih ini karena topiknya besar sekali. But I hope that what I can share will be of value and of use to you. Tapi apa yang aku sampaikan, aku berharap bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kalian semua di sini. 1 Corinthians 13 verse 13 1 Korintus 13 says 3 things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. I don't know about you, but I like the things in my life to last. Jadi aku gak tahu tentang kamu, tapi aku tahu tentang diriku. Aku segala sesuatu yang aku punya, aku ingin berharap tuh bisa bertahan sampai selama-lamanya. Most things, almost everything, I would say that's a general rule in my life. Jadi itu peraturan hidupku. Apapun yang aku punya itu aku berharap tuh bisa bertahan sampai lama. I take my car for regular services because I want it to last. Aku bawa mobilku ke tempat servis sehingga tuh mobilku bisa bertahan sampai lama. I do regular maintenance on our house because I want it to last. Dan aku juga mengadakan suatu maintenance juga kayak cek-cek rumahku, sehingga aku pengen rumahku bertahan sampai lama. I continually learn and stretch myself because I want my mind to be healthy and fit. Dan aku terus belajar, terus berusaha memperbesar kapasitasku karena aku mau otakku itu, pikiranku selalu sehat dan luar biasa. I choose eating healthy foods so that I can hopefully last the distance. Dan aku memilih untuk makanan-makanan yang sehat dan aku berharap aku bisa sampai lama umurnya. I choose and I love to invest into and support and serve and counsel and share with you, our church family. Why? Because I believe this is a family God wants to endure. Dan aku juga melakukan investasi dalam tempat ini. Aku memberi konseling, mengasihi di tempat ini, gereja ini. Kenapa? Karena aku tahu di sinilah di mana tempat Tuhan ingin aku berada sampai selama-lamanya. And my spiritual life, Dan kehidupan rohaniku, I treat with the utmost of respect because at the end of the day, everything in this world is going to pass. And it's temporary and it only remains for a moment, but my spirit remains forever. hidup rohaniku aku memberikan satu respek yang paling tinggi. Karena kenapa? Karena segala sesuatu dunia ini kan berlalu, tetapi kehidupan rohaniku, rohku itu yang akan bertahan selama-lamanya. Jesus told us, do not store up for yourselves treasures on earth, but treasures in heaven. Dan di Alkitab berkata, Yesus berkata tuh, janganlah kita menumpuk harta di dunia ini, tapi harta di surga. So I want to make sure that everything I do in my life is building on the foundations and the commissions and commandments that God has given to me, because I know that's what will remain. Dan apapun aku lakukan hidup aku ini, aku lakukan sesuai dengan komisi yang Yesus berikan kepada aku, karena itu sesuai diperintahkan oleh Dia. When it comes to purchasing products, I don't know what your general habit is, but I like things that last. Dan ketika aku membeli sesuatu, aku nggak tahu peraturan hidupmu kayak gimana, tapi aku pengen beli sesuatu yang bertahan lama. I go onto the review sites and I'll Aku akan work baca out. reviewnya. Honestly, frankly, sometimes the things that are durable and that last are too expensive. Dan jujur kata, sesuatu yang bertahan lama dan yang bagus biasanya mahal. But if I can find a way to save toward it or put some other things aside, reprioritize, I will typically choose the durable product over the cheap C product. I'm not going to say the word, that doesn't last very long. Jadi itu kalau aku kalau pengen beli sesuatu yang tahan lama itu dan harganya mahal, aku mulai tabung, aku kayak acak-acak prioritas hidup aku, lihat gimana aku bisa tabung, aku bisa membeli bahan itu. Karena aku pilih sesuatu yang lebih baik, mutunya bagus dibandingkan beli yang murahan. Anybody else like that? Ada nggak kayak demikian? So when I see a scripture like this in 1 Corinthians 13, it really pops out to me. Jadi ketika aku baca ayat di sini 1 Korintus 13 ini satu hal ini muncul dalam pikiranku. 3 things will last forever. 3 hal yang akan bertahan. Faith, hope,
and love. yaitu iman, pengharapan, dan kasih. And the greatest of these is love. Tapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Foundations that last forever is a good place to build our life on. Jadi fondasi yang akan bertahan sampai selamanya adalah fondasi yang bagus untuk kita bangun hidup kita. Core principles, core values, core root mentalities or perspectives of how we see life and how we build. Prinsip utama, prinsip dalam hidupnya kita, bagaimana kita membangun hidup kita ini. Amongst all the other wishy-washy foundations in this world, we need something stable and solid to build upon. Di tengah-tengah semua fondasi-fondasi yang nggak stabil ini dalam dunia ini, kita harus mempunyai fondasi yang kuat untuk kita bangun hidup kita. And of course, Christ is that rock. Dan tentunya Tuhan itu, Kristus itu adalah batu karang kita. But practically, putting Christ as the rock and standing on Christ or living on Christ, we need something a little more practical than that. And so God gives us this beautiful reality of faith, hope, and love. Jadi kalau kita tuh ngomong emang benar Kristus adalah batu karang kita berdiri tengah-tengahnya, tapi kita butuh hal-hal yang praktikal, yaitu diantaranya Tuhan sudah kasih, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. I wonder what foundations you're building on tonight. Dan aku berpikir di sini fondasi apa yang kamu bangun hidupmu. I've been around long enough in this life to watch people pursue life and go through life in a certain way and chase certain foundations, and it leads to certain outcomes. Jadi aku hidupnya sudah cukup lama dan aku sudah melihat bagaimana orang itu mengejar hal-hal tertentu, dan aku melihat hidupnya itu mempunyai hasil yang berbeda. The pursuit of fame is not a good foundation. Jadi kalau kamu kejar namanya ketenaran itu bukanlah fondasi yang bagus. Fame comes and goes. Karena ketenaran itu datang dan pergi. Pursuit of money, which seems to consume this whole world, is not a good foundation. Kalau kamu cari kekayaan, ini bukanlah fondasi yang bagus. The world seems to think that if I can have financial security, Dan dunia ini berpikir kalau kita bisa mempunyai keuangan yang aman, then my life will be stable. dan hidupku bakal akan stabil. I assure you that there's not that kind of stability in the world. It's nice to have rather than not have. But you know what? If God's not the center of it all, money is a wrong foundation. Memang benar itu lebih baik kita mempunyai daripada tidak mempunyai. Tapi kalau Kristus bukan menjadi fondasi utama kita, itu tidak akan menjadi hal yang baik. People often think that it's the ones who have nothing that spend the most time worrying and thinking about money. That may be true. That may be true. Dan mungkin banyak orang berpikir kalau orang nggak punya itu mungkin mereka mempunyai pikiran yang stres terus, pikiran soal keuangan, yang mungkin itu benar. But I've definitely met my fair share of people who are equally as fearful. Tapi Maybe aku more so. juga pernah ketemu orang yang mempunyai banyak keuangannya, tapi mereka juga stres dan punya ketakutan yang banyak juga, sama dengan orang yang nggak punya. In the beginning, they didn't have nothing at all. Dan mungkin awal-awal mereka nggak punya apa-apa. But now they've got something. Dan sekarang mereka punya sesuatu. I got to protect it. I Dan got to aku look harus after it. I don't want to menjaganya. lose it. I can't Aku nggak mau kehilangannya. Aku And harus in the end, memanage-nya. they become the most stingy people that have no spirit of generosity or liberality whatsoever in their Dan sekarang tuh inside of mereka them. nggak punya satu semangat atau satu roh yang menjadi bisa memberi secara loyal atau apapun itu. Mereka takut, mereka jadi pelit. The foundation of people's approval, no good. Dan mungkin fondasi yang kamu mengharapkan pengertian dari orang atau orang bilang kamu bagus. It's amazing to me how many people seem to be pursuing approval in a digital space. Jadi banyak orang mencari penerimaan dari orang-orang dari dunia digital. If I didn't get enough hearts or comments or replies or reshares or anything of that nature, it wasn't enough. Jadi kalau kamu nggak dapat banyak likes atau dapat banyak hati-hati di dalam sosial media kamu ngerasa tuh nggak cukup. That's why God gives us better foundation. Itulah kenapa Tuhan memberikan kita fondasi yang lebih baik. From the beginning, people have been building their life on the wrong foundations. Look at your Bible. Dari awal orang-orang sudah membangun fondasi dengan fondasi yang salah. Dan kamu lihat di Alkitabmu. At Babel, they built and built and built, and it was all for what? Nothing. Jadi orang-orang Babel itu bangun untuk apa? Menara yang tinggi itu buat apa? In Egypt, they built and built and built, and the greatest kingdom on the earth at that time all came to nothing. Dan di Mesir mereka bangun dan waktu itu adalah suatu kerajaan yang paling kuat itu, dan sekarang tuh nggak jadi apa-apa. In Jesus' time, Rome was the strongest empire on earth. They built it, it came to nothing. Dan di zaman Yesus itu Roma itu adalah yang mempunyai kuasa yang sangat-sangat besar. Sekarang mereka nggak ada apa-apanya. How many people do you know that have built their life and it all turned out for nothing? Dan berapa orang yang kamu kenal yang di sekitar kamu, mereka membangun sesuatu dan sekarang mereka nggak ada apa-apanya.
I watched people build their entire careers, Dan aku melihat seseorang tuh membangun karir hidupnya dengan sangat tinggi, get to the highest places of status and position, dapatkan status yang paling tinggi, posisi yang paling tinggi, and in one swift moment, because their foundations weren't right, the building came crashing down and it was all for nothing. dalam satu momen sekejap saja akhirnya semuanya runtuh dan akhirnya semuanya hilang. But take a look at the kingdom of God. Tapi coba kita lihat dalam kerajaan Tuhan. It's been around, it's still growing, it's still maturing. The power and the presence of God ain't gone nowhere. In fact, the glory of the Lord is upon you. Dan sejak dulu dan sampai sekarang dan sampai ke depannya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan tetap ada dan sudah ada di atas hidupmu sekarang. There are people who say, oh, the pandemic, the church is in decline. Dan mungkin orang berkata, oh di sekarang zaman-zaman pandemi, bagaimana gereja-gereja sekarang udah mulai kosong. I'm sorry, what news are you listening to? Who are you sitting under? Dan aku berpikir, siapa kamu? Kamu lagi duduk di mana di sini? What I'm hearing is that God's doing greater things around the world and greater things in the different regions and different parts and different countries than ever before. Tapi apa yang aku dengar dari kesaksian orang-orang itu, bagaimana Tuhan sudah mengerjakan begitu banyak hal-hal yang luar biasa di berbagai area. What God's doing isn't limited to a physical location or to a small space. God's moving digitally. God's multiplying His kingdom across the face of this earth. Tuhan tuh bekerja tuh tidak terlimitasi, tidak terkekang dalam hal-hal yang kecil, ruangan yang kecil. Tuhan tuh bekerja di mana-mana aja. Build on right foundations. Jadi mari kita bangun di fondasi yang benar. We get a right result. Kita akan mendapatkan hasil yang benar. And I believe that faith, hope, and love are three beautiful foundations to build our entire life on. Dan aku yakin dan percaya sekali iman, pengharapan, dan kasih itu adalah 3 fondasi yang sangat luar biasa untuk kita bangun hidup kita. You say, Pastor, what on earth does this have to do with relationships? Dan mungkin kamu berpikir, pendeta apa sih hubungan 3 hal ini tentang hubungan? Well, you know the kind of foundation people build their relationships on? The kind of foundation people build their relationships on? Kamu pernah pikir nggak sih bagaimana orang-orang membangun hubungan mereka dengan fondasi apa? Oh, well, every time I get around him, I feel so good. Dan mungkin kamu berpikir, ketika kamu masuk dalam hubungan, kamu merasa tuh, enak sekali. He's so sweet. Oh, dia tuh sangat manis. He bought me roses. Oh, dia kasih aku mawar. So what? Lalu apa? Oh, his eyes. You know that song, I know that he loves me because he told me so. Lagu itu yang aku tahu dia mengasihi aku karena dia bilang dia cinta sama aku. Anyone can tell you that they love you. Siapa saja bisa bilang dia cinta padamu. Oh, I get butterflies when I'm around him. Oh, aku berkupu-kupu, berbunga-bunga ketika I aku feel di like samping he's the dia. eternity one for me. Oh, aku ngerasa tuh hidupku tuh bisa sampai kekekalan bersama dengan dia. He's so sweet. Oh, dia sangat-sangat manis. Oh, look at her. She's the most beautiful Lihat thing God dia ever cantik created. sekali. Bagaimana ada seseorang secantik ini yang Tuhan bisa ciptakan. You can say that now, but wait till she's 50 or 60 or 70. Coba kamu tunggu sampai dia 50, 60, 70 tahun. If the foundation's not right, you'll still be looking at the younger ones Kalau rather than the one fondasi that you kamu nggak have. benar, kamu mungkin matanya mulai melihat yang cewek-cewek yang lebih muda. It's nice to have feelings, and it's glory to God that He developed romance with this beautiful thing called feelings. Dan puji Tuhan, Tuhan bisa menciptakan namanya perasaan, kita bisa merasakan hal-hal romantis. But feelings aren't a foundation. Tapi perasaan itu bukanlah fondasi. Feelings are as fickle as the sea. Dan fondasi itu benar-benar tuh tidak bisa diprediksi seperti lautan. That's why God says if you want to build your life on the rock, build with the firm foundation of faith in God. Dan itulah kenapa kita berkata kamu harus bangun fondasi dengan iman di dalam Tuhan. Especially faith in God's word. Terutama iman di dalam firman Tuhan. Hope in the fact that God knows and wants the best future for your life. Mempunyai pengharapan dan sadar Tuhan pengen yang terbaik untuk masa depanmu. And love that's based on the God kind of love. Dan kasih sesuai dengan kasih yang dari Tuhan. I wonder what would happen in our lives if we actually built not just our relationships, but every part of our life on these 3 foundations. Dan aku pengen tahu bagaimana hasilnya kalau kita hidupnya itu dibangun berdasarkan 3 fondasi ini. When I first met Grace, Dan you want some pertama stories kali aku tonight? bertemu dengan Grace, kamu pengen cerita malam hari ini? When I first met Grace, Ketika aku pertama kali bertemu dengan Grace, I had a commitment with God at the time aku mempunyai komitmen dengan Tuhan waktu itu. that said I will not date
until I was a certain age, and that was still 2 years from that period of Dan time. aku bilang sama Tuhan, aku nggak mau berkencan dengan seseorang sebelum aku mencapai umur ini. And that I wouldn't date even then until I knew that God was leading me in this. I Meskipun wanted aku God's sudah word. mencapai umur tersebut, sampai aku benar-benar tahu dan sangat yakin, I wasn't going to play around with any lady's heart. dan aku benar-benar nggak mau bermain-main dengan perasaan wanita yang lain. So when I met her and I got to know her and that relationship started to flourish at a friendship level. Ketika aku mulai kenal dia, bertemu dengan dia, dan akhirnya hubungan kita mulai menjadi pertemanan, There was a root inside of me that said, I believe and I trust God, you got it all worked out. dan aku mempunyai suatu fondasi, mempunyai suatu akar yang berkata, Tuhan, aku yakin dan percaya kau sudah rancangkan, sudah merajut masa depanku. Some men are so fast to express their feelings. Dan banyak sekali pria-pria yang dengan sangat cepat, dengan sekejap mengutarakan perasaan mereka. And just in case you think I'm letting the women out, some women are twice as fast to express theirs. Dan mungkin kamu berpikir aku sudah lupakan soal wanita. Wanita juga sama, mungkin mereka 2 kali lebih cepat mengutarakan perasaan mereka. But the root of faith, Tapi akar dari iman trust in God, yang percaya kepada Tuhan, said to me, Lord, I'm not going to express these feelings because Nah. you know best. You got it all worked out. Yes, we will build a friendship, build a connection within the right boundaries and the right environments. yang berkata, Tuhan, aku tahu aku mempunyai perasaan ini, tapi aku nggak mau mengutarakannya, dan aku pengen membangun hubungan ini secara pertemanan, dan aku tahu kalau waktunya tepat kau akan menjadikan semua indah. And I definitely have a sense Dan aku juga mempunyai suatu perasaan ini, that this one is good for me. kalau ini yang baik buat aku. But Lord, what I think doesn't matter what you think does. Dan aku berkata, Tuhan, aku nggak peduli apa yang aku rasakan, tapi aku peduli apa yang kau rasakan untuk aku. Now I am so sorry tonight because Dan I'm aku going to sangat put you minta maaf di sini. in a place of confusion. Aku akan You're going to go taruh home going, kamu- what on earth was that? I didn't get this. Aku akan menaruhkan kamu di tempat yang sangat membingungkan. Mungkin kamu berpikir, ini apa sih maksudnya? I don't have time to tell the whole story. Karena aku nggak mempunyai waktu untuk menceritakan semua ceritanya. But I will tell you that God worked with my faith. Dan aku berkata kepada kamu, tapi Tuhan bekerja sesuai dengan imanku. And today I have a testimony. I'm not going to tell it today. Dan hari ini aku mempunyai kesaksian, aku nggak mau cerita semuanya. That I was engaged to my wife, Grace, 4 days before we even started dating. Ever. Dan singkat cerita, akhirnya kita bertunangan 4 hari sebelum kita mulai berkencan. The world says, what? Dan How is that possible? dunia mungkin berkata, apa? And I say to you, don't we serve the God of impossible? Dan aku akan berkata kepada kamu, bukankah kita melayani Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil? God gave us a testimony because we were willing to wait in faith on His timing. Dan Tuhan bisa memberikan kita suatu kesaksian ini karena kita percaya kepada Tuhan sesuai dengan rancangan dan waktunya. Until today, I Sampai can hari stand ini- here and say confidently with 100% assurance, she's the one God prepared for me, and she can say the same about me. Sampai hari ini aku bisa secara percaya diri mengatakan kalau Grace itu adalah apa yang Tuhan berikan pada aku, dan aku juga bisa, Grace juga bisa berkata kalau aku adalah pria yang sudah Tuhan siarkan buat dia. Faith opens up God's story over our life. Jadi itu iman itu bisa membukakan ruang cerita yang Tuhan ingin tuangkan dalam hidupnya kita. Faith says, I'm not going to do this in my own strength or power or way. I'm going to let God lead. Dan mungkin iman berkata, aku nggak mau melakukan ini sesuai dengan kekuatanku, tapi aku ingin Tuhan tuntun aku. Ephesians 3:20 says, now unto him who is able to do exceedingly abundantly above and beyond all that we ask or think according to the power, his power that works in us. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. I have no doubt that if I hadn't had faith in God, Dan I aku probably would have benar-benar ended up marrying someone that was lesser than the best. Dan aku benar-benar nggak mempunyai keraguan sama sekali. Kalau aku nggak punya iman di dalam Tuhan, mungkin aku menikahi seseorang yang lebih kurang dari yang terbaik. But as it turns out, God had his way and brought somebody from 5,000 kilometers away or whatever it is, Dan- from a beautiful country called Indonesia. Nah, Tuhan mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Dia bisa membawakan seseorang wanita yang 5.000 kilometer jauhnya dari tempat aku berada ini, yaitu dari negara yang sangat indah yang namanya Indonesia. How many of you know God's world is bigger than our world? Dan siapa yang tahu di sini kalau dunianya Tuhan tuh jauh lebih besar daripada dunianya kita. Amen? Amin.
We've always, from the start of our relationship, talked about our hopes for what's ahead. Dan kita selalu membangun hubungannya kita tuh berkata tentang harapan apa yang ada di depan. Hope's always been a foundation. Dan harapan selalu menjadi fondasi dalam hidup dalam hubungannya kami. What do we hope for us? What do we hope for our children? What do we hope for our family? Even our children's children. Apa yang kami harapkan dari hubungan ini, apa yang kami harapkan dari anak kami dan dari anak-anak kami. Where others might spend their days, dating, sitting, licking ice creams, sitting around I see dating couples at the restaurant looking at their phone and not even talking to each other. Mungkin aku juga bisa melihat orang pasangan-pasangan di luar sana, mereka tuh duduk di santai, makan es krim, dan juga mungkin ada di restoran sambil pencet-pencet handphone, nggak ngomong sama sekali satu sama lain. For us, the foundation has always been, what's God got ahead for us? Jadi fondasi dalam hubungannya kami adalah selalu berpikir apa yang Tuhan sudah rencanakan dan rancangkan buat kita ke depannya. How can we unify and work together to fulfill God's commission and commandment? Bagaimana caranya kita bisa bersatu untuk mencapai misi yang sudah Tuhan berikan kepada kita berdua. And love. Dan kasih. Let me read this about love. Dan mari aku bacakan tentang kasih di sini. 1 Corinthians 13:4. 1 Korintus 13:4. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things. Believes all things. Hopes all things. Endures all things. Love never fails. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegang diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan melenyap. When the world says love, ketika dunia berkata kasih, most of the time what it means is a feeling. Semuanya bersangkutan tentang perasaan. It may mean something else physical, we use the word make love. I'm not going to go there tonight. Dan ada yang pakai terminologi namanya make love ini. But I will tell you, if you want to make love to somebody God's way, it's not a physical thing, it's a serving thing. Kalau namanya make love itu dalam terminologi secara Tuhan itu bukan secara fisikal, tapi kita melayani. It's a laying down of our life Jadi for one another. kita meletakkan hidup kita satu sama lain. It's a selfless, sacrificial kind of commitment or determination or foundation. Kita menjadi tidak egois dan kita melayani satu sama lain menjadi fondasi dalam hidupnya kita. We've always determined Kita selalu mempunyai satu determinasi that we will ini. bear with each other, we will cover each other, we will protect each other. Kita akan melindungi, menjaga satu sama lain. We will lay our lives down for each other. Kita akan meletakkan hidup kita satu sama lain untuk satu sama lain. We refrain from speaking certain words because love is the order of our house. Kita akan menahan untuk berkata kata-kata yang tertentu karena kasih adalah fondasi dalam keluarganya kami. And every day, Dan setiap harinya. whether I feel like it or not, and most days I do feel like it, praise the Lord. Dan nggak peduli aku mempunyai perasaannya suka atau enggak. Dan setiap kali puji Tuhan tuh setiap hari aku mempunyai perasaan yang aku I mau will begin the melakukannya. day and I will end the day Dan aku akan mulai hari with a kiss on her cheek dan and I love you. mengakhiri hari dengan satu kecupan di atas kepalanya Grace dan berkata That aku keeps mengasihimu. Me honest. Itu membuat aku jujur. Because if I am honest with you, some days I don't feel like it. Dan kalau aku nggak jujur dengan kamu dan jujur kata aku bisa berkata terkadang tuh aku nggak merasa pengen melakukan itu. But the root of love Tapi akar dari kasih is a decision, a choice, a commitment, not a feeling. adalah pilihan dan bukan berdasarkan perasaan. I want to share tonight how this whole idea of building on faith, hope, and love is actually revealed in the Bible, in one story here at least. Dan aku pengen ceritakan bagaimana fondasi dari iman, pengharapan, dan kasih ini benar-benar di Alkitab dan sangat-sangat bisa dipakai. Dan aku pengen bagian cerita di sini. And show you how God can do great things in your life if you build these foundations too. Dan aku bisa bagikan sehingga kamu bisa pakai cerita ini untuk bisa membangun fondasi yang luar biasa. Turn with me to hidupmu. Ruth, book of Ruth. Mari kita buka di Rut. I want to share a couple of things here. I'm going to give you a few points. Aku akan bagikan beberapa poin di sini. And then we'll talk about these roots. Dan kita akan mulai berkata tentang Rut di sini.
But as we go through this book, the book of Ruth, a lot of times we all focus on Ruth. Dan banyak sekali kalau kita baca tentang Ruth itu kita fokusnya tentang Ruth. I understand why, she's kind of the main character. Dan aku mengerti kenapa, karena dia karakter utamanya. But Boaz is equally as important, Tapi right? Boas juga satu karakter yang penting dalam cerita ini. Without Boaz, Ruth would never have had her miracle, her promise. Tanpa Boas itu si Ruth nggak mungkin dapatkan janjinya Tuhan. And when Ruth turned up, Boaz got his promise and his miracle. Dan ketika Ruth datang, Boas juga dapatkan mujizatnya dan janjinya dari Boas. It's beautiful how God brings two people together in his timing and in his way when they build their lives upon the rock. Dan itu bagaimana luar biasanya ketika dua orang ini membangun hubungannya di dalam membangun diri mereka di dalam batu karang itu, mereka akan dapatkan janjinya Tuhan. But the principle we talk about isn't just about finding a partner. Dari prinsip yang kita bicarakan di sini bukan tentang mendapatkan pasangan hidup, It's also about looking after our partner, dan bagaimana kita harus menjaga pasangannya kita, and it crosses to every other arena of our life too. dan tentunya dalam berbagai area dari hidupnya kita juga. Here's my first point tonight Yang from the book of pertama Ruth. dari bukunya Ruth, Faith in God positions us perfectly for God's blessing. iman di dalam Tuhan memposisikan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Amen? Amin. Amen? Amin. I mean, this applies to every area of our life. Dan ini bisa diaplikasikan dalam setiap area dari hidupnya kita. Turn to somebody next to you, tell them, have faith in God. Dan mari kita bilang kepada orang samping kita, mari kita beriman di dalam Tuhan. Elimelech was an Israelite man, Abimelek itu adalah orang Israel. married to Naomi, an Israelite woman, Dia menikahi si Naomi, and they had two sons. dan dia itu mempunyai dua anak. And at the time when there was a famine in the place called Israel, they took their two sons and they moved to a place called Moab. Ketika ada kelaparan berkepanjangan, akhirnya tuh mereka memutuskan untuk keluar dan pindah ke Moab. In Moab, the two sons married, Dan di Moab itu dua anaknya itu menikah. and around the same time, tragically, Elimelech died, and the two sons also passed away. Dan secara tragisnya tuh Elimelek itu akhirnya mati dan dua anaknya juga mati. So Naomi, a widowed woman, was left with her two daughters-in-law who were foreigners from a foreign land. Jadi si Naomi ini itu akhirnya menjadi janda dan mempunyai dua menantu di sini dari negara yang berbeda. And she heard that the Lord was blessing the people of Israel and the crops were growing again. Dan dia mendengar cerita bahwa Tuhan sudah memberkati Israel dan tumbuh-tumbuhan, tanaman udah bertumbuh lagi. So she determined to go back to Israel. Dan mereka ambil keputusan untuk pulang ke Israel. And as she did so, she turned to her daughters-in-law and she said, daughters, you, what hope do you have with me? What future do you have with me? Go back to your homeland, find husbands there, live a good life, and may the Lord bless you. Dan akhirnya Naomi berbalik dan kepada dua menantunya berkata, kamu gak punya harapan bersama dengan aku. Mendingan kamu menikah lagi aja. Aku nih janda tua gak bisa menghidupi kamu. Kamu masih muda, kamu nikah aja. The conversation went on for a while until this happened. Dan perbincangan itu berlanjut cukup lama dan akhirnya ini terjadi. In Ruth 1:14, Di Rut 1:14. they went together and Orpah, one of the sisters, kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung tightly to Naomi. Menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Look at this next statement that Naomi made to Ruth. Dan kita coba perhatikan statement di sini yang Naomi bilang kepada Ruth. She said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. You should do the same. Dan berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. If you've ever heard somebody say to you, just do that, but it's not the will of God. Dan mungkin kamu pernah mendengar, ayo kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. The responsibility for faith in God doesn't rest on somebody else. It rests upon you and I. Jadi tanggung jawab untuk kita beriman di dalam Tuhan itu tidak diberikan kepada bahunya orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Our choices affect and influence our future. Jadi itu pilihannya kita akan memberikan suatu dampak tentang masa depan kita yang akan datang. But they also affect the futures of the people around us. Tapi juga akan memberikan dampak kepada masa depan orang-orang sekitar kita. Ruth turned to Naomi Dan Ruth itu berbalik kepada Naomi and said, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die.
and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to Tetapi separate kata us. Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. I can just imagine Ruth saying, you're talking about Orpah, but her gods are not my God. Dan kamu mungkin di sini Rut berkata, kamu berkata tentang Orpa, tapi Tuhannya dia bukan Tuhanku. I may have grown up living that way, following that philosophy, believing in those things, but I've decided and determined that I'm not going to do it my way and I'm not going to do it that way. I'm going to do it God's way. Mungkin kamu berpikir aku itu dididik dari kecil dengan cara demikian, tapi aku nggak mau hidup dengan cara demikian, tapi aku mau ikut caranya Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. That determination is one of the most powerful foundations of our life and our success and our breakthrough. And I encourage you tonight, choose faith in God. Jadi determinasi inilah yang paling kuat yang bisa menentukan masa depannya kita, dan kita berkata aku pilih Tuhan. From a place of pain, Ruth chose to believe the promise. Di tempat yang penuh dengan kesedihan, kesakitan ini, Rut memilih untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Although she'd lost her husband, she never lost faith in God's future. Dan meskipun dia sudah kehilangan suaminya, tapi dia tidak pernah kehilangan suatu iman dan pengharapan di dalam masa depan yang sudah Tuhan sediakan. She wasn't chasing a husband like her sister was. She was chasing her God. Dia tidak mencari atau mengejar suami-suami yang dia pengen menikahi seperti iparnya, tapi dia mengejar Tuhan. What I see in this generation Apa yang aku lihat dari generasi ini is a people who know how to faithfully pursue a partner, but they don't know how to faithfully pursue a God who's the source of bringing the right and the best and every blessing. Aku bisa melihat di generasi ini orang-orang bisa mengejar mungkin pasangannya mereka, tapi tidak bisa mengejar Tuhan dengan sangat-sangat setia, karena Tuhanlah sebenarnya sumber dari segalanya yang Tuhan bisa sediakan dalam masa depan dan pengharapan yang luar biasa. This generation says, Generasi ini berkata, if I want to find someone, I've got to look. kalau aku pengen mendapatkan seseorang, mencari seseorang, aku harus mencari. Not only look, I've got to try. Bukan coba mencari, tapi aku harus coba. Test drive. Aku harus uji coba dulu. I got some accounts to make. I got some scrolling to do. I got some flirting to do. Aku punya banyak hal yang aku harus coba lakukan ini, lakukan itu. The older we get, Semakin tua kita menjadi, for some of us, it doesn't, faith doesn't arise more. Doubt arises more. We start, getting lower and lower and cheaper and cheaper. dan bukannya iman kita semakin naik, semakin tinggi, tapi kita menjadi semakin mendiskonkan hidupnya kita menjadi lebih murah dan murah dan murah. But Ruth, who was 40 years of age, roughly the scholars say, Dan mungkin di Rut ini sebenarnya mungkin bagi orang-orang ahli itu saya berkata dia sekitar umur 40 tahun. decided to pursue God. Dan dia memilih untuk mengejar Tuhan. Put God first. Mengutamakan Tuhan. Now, I'm not telling you tonight Aku to be nggak berbicara kepada hyper kalian. spiritual and, all about God and, I don't want to make friends or connection. If you're not friendly, you're not going to make friends. Dan aku nggak bilang di sini kamu harus sangat rohani cuma tentang Tuhan. Kamu nggak mau mencari teman-teman atau apapun. Kalau kamu pengen mempunyai teman, kamu harus menjadi teman dulu. We don't complain when we end up, a bachelor or an old maid, but we honestly did not go out and make friends. That's not right. Dan kita nggak bisa komplain kalau kita menjadi seseorang yang udah tua, nggak punya pasangan, tapi kita sendiri tidak mau menjadi teman bagi orang-orang lain. But we need to understand that faith in God is what positions us for His blessing. Jadi kita harus mengerti di sini iman di dalam Tuhanlah yang membuat kita di posisi kita untuk bisa terima berkat Tuhan. God's the one who opens doors. Tuhan yang membukakan pintu. God's the one who makes crooked paths straight. Tuhan yang bisa membuatkan segala jalan berliku-liku menjadi lurus. God's the one who knows how to make all things right in His timing. Dan in His Tuhan way. yang bisa menjadikan semuanya indah pada waktunya. And perhaps we've forgotten that the Bible says in Zechariah 4:10, the eyes of the Lord are scanning across the earth to and fro, watching. Mungkin kita sudah lupa apa yang Tuhan katakan di Zakaria 4:10. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Dia melihat. Sometimes we live in a little fish tank, Dan mungkin kita hidup di dalam suatu akuarium kecil ini. but our God is the master of the 7 seas. Dan Tuhan kita adalah yang empunya 7 lautan. Ruth
set herself on one thing. I want to know God and I want to follow God. I want to be like God. I want to grow into God's likeness. Dan Ruth mempunyai suatu prinsip yang aku pengen mengenal Tuhan, pengen dekat dengan Tuhan, pengen lebih lagi intim bersama dengan Tuhan. In other words, I'm not just trying to get the right one, I'm trying to be the right one. Dan dengan kata lain dia bukan cuma pengen mendapatkan yang tepat, tapi dia ingin menjadi yang tepat juga. She didn't have a clue what God was doing. Dia nggak punya clue sama sekali apa yang Tuhan akan kerjakan. But the Bible says faith works and faith is connected with works and Ruth worked. Dan di akhirat berkata iman tuh akan mempunyai hasil ketika kita bekerja juga dan kita bekerja iman juga akan menghasilkan. Ruth 2:2. One day Ruth said to Naomi, "Let me go out into the harvest fields to pick up the stalks of grain left behind by anyone who's kind enough to let me do it." Naomi said, "All right, my daughter, go ahead." So Ruth went out to gather grain behind the harvesters, and as it happened, she found herself, underline those words in your Bible, she found herself working in a field that belonged to Boaz, the relative of her father-in-law Elimelech. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang mengut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari Elimelek. She had no idea where she was standing. Dia nggak tahu di mana dia berdiri. But because her faith and her trust was in God, God made sure that she was standing in the very right place she needed to be for Him to pour out His blessing over her life. Dan dia cuma bisa bersandar kepada Tuhan untuk bisa menempatkan dia di posisi yang tepat yang di mana dia harus berada di momen itu juga. Have you ever watched and noticed how favor tends to follow those who have faith? Dan kamu pernah nggak sadari kalau itu perkenanan dan kasih Tuhan itu selalu mengikuti orang-orang yang punya iman? It's because when God's in charge of our life, we aren't writing our own story or making our own paths. Karena ketika Tuhan yang bertata dalam hidupnya kita, bukan kita yang menulis cerita hidupnya kita. And His ways are always higher than our Dan ways. jalannya dia selalu lebih tinggi daripada jalannya kita. His thoughts higher than our Dan thoughts. pikirannya dia selalu lebih tinggi dari pikirannya kita. The key word I want you to see in all of this is positioned. Dan di sini kita pengen coba perhatikan itu adalah kebetulan dia berada. Where are you positioned tonight? Dan di mana kamu berada? Is faith in God positioning you into the right fields? Apakah kamu dengan iman Tuhan memposisikan kamu dan berada di posisi yang benar? Or are you spending your lifetime seeking your own blessings and ending up in the wrong fields? Atau kamu lagi sibuk mencari berkat-berkatmu, akhirnya kamu berada di dalam lingkungan yang salah? Faith in God leads us to breakthroughs and blessings that might never have happened otherwise. Dan iman bersama dengan Tuhan itu bisa membawa kita masuk dalam terobosan yang mungkin kita nggak bisa alami kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. And there in the field, Dan ketika dia berada di tanah milik Boaz, it says in verse 4, while she was there, Boaz arrived from Bethlehem, greeted the harvesters and said, "The Lord be with you." He said, "The Lord bless you." The harvesters replied. And then Boaz asked his foreman, "Who is that young woman over there? lalu Who does she belong to?" datanglah Boaz dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan itu? Dia dari mana? What a beautiful moment. Itu momen yang sangat indah kan? Those of you who have married or you've got stories to tell. What beautiful moments. Dan mungkin kalian sudah menikah, mungkin kamu punya cerita juga, ada momen-momen indah yang bisa kamu ceritakan. But I want you to see this. Tapi aku ingin kamu lihat di sini. There's nothing in the scripture that indicates that Ruth was pretty Dan di cerita di sini nggak ada yang mengindikasi kalau Ruth itu sangat cantik. or that she had anything special going for her. Atau dia mempunyai hal yang spesial yang dalam hidupnya dia. As I've said, she was about 40 years of age. In those days, they would marry at the young age of 12, 13, 14. Dan di situ dia udah umur 40 tahun dan di masa-masa itu mungkin orang-orang sudah menikah umur 12, 13, 14 tahun. She was past the flower of her youth. Dan dia sudah jauh dari masa mudanya. But Boaz noticed Ruth. Why? Tapi Boaz itu melihat kepada Ruth, dia memandang kepada Ruth. Kenapa? Because we don't have to have layers and layers of makeup on for God to notice what's going on the inside. Karena kita nggak When perlu- faith positions us, when the heart of God, when the integrity of God, when all the goodness of God inside of us is there, it shines. Kita nggak perlu make up untuk bisa membuat Tuhan tuh sadar kepada kita. Tapi kita mempunyai satu perasaan dan satu hati berkata, aku pengen mencintai Tuhan. Disitulah kita akan bersinar.
most godly men that I know aren't looking for a model. Banyak dari orang-orang yang pria-pria takut akan Tuhan itu mereka tidak mencari model. They're looking for a woman who loves the Lord. Mereka mencari wanita-wanita yang takut akan Tuhan. And most women that I know are not looking for Brad Pitt. Dan banyak wanita-wanita juga aku yang That was a kenal bad mereka nggak example cari because Brad that's from Pitt. my era, okay? That's from Itu- my itu era. eraku That ya. shows how old I am. Itu menunjukkan seberapa tua aku. What are they looking for? Apa yang mereka cari? Somebody who loves the Lord. Seseorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Somebody who can lead my family and my children in faith, in godliness, in wisdom, in righteousness. Jadi orang-orang yang bisa menuntun keluargaku, anakku, masa depanku untuk dekat dengan Tuhan dan cinta sama Tuhan. How dare we want Bagaimana beraninya kita mau, what we're not willing to be? tapi kita nggak mau menjadi orang tersebut. If we want a man or woman of faith, let's be men and women of faith. Kalau kita pengen pria dan wanita yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, marilah kita menjadi pria dan wanita dan takut dan cinta sama Tuhan. And if we want faith to carry us in our marriages, in our relationships, and what we do, keep holding on to God. Keep Him at the center of it all. Ya, kalau kita pengen mempunyai iman di dalam pernikahannya kita, teruslah kita berpegang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidupnya kita. God never lets faith go unnoticed at the right time. Dan Tuhan tuh tidak akan membiarkan iman itu tak kelihatan, tak terjadi kalau kita terus percaya kepada Dia. Faith is a great root. Karena iman itu adalah Here's the akar yang second sangat point. luar biasa. Yang kedua, Love kasih leads us to become the kind of person that provides safety and security. dan kasih akan menuntun kita menjadi seseorang yang mempunyai suatu keamanan dan keyakinan. Now bear with me on this thought because it might take a little bit of getting and then you'll understand. Dan In mari Ruth- kita dengar baik-baik di sini. Ruth 2:13, Ruth says, I hope I continue to please you, sir. Di Rut 12:13 berkata, bantu aku tetap bisa menyenangkan hatimu, Tuhan. You've comforted me by speaking so kindly to me, even though I'm not one of your workers. And at mealtime, Boaz called to her, come over here, help yourself to some food. You can dip your bread in the sour wine. So she sat with the harvesters. Boaz gave her roasted grain to eat. She ate all she wanted and still had some left over. When Ruth went back to work again, Boaz ordered his young men, let her gather grain right among the sheaves without stopping her, and pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for her. Let her pick them up. Don't give her a hard time. Jadi She di sini has favor. ya, Rut 2:14 berkata itu ketika sudah waktu makan berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini, lalu duduklah dia di samping penyabit itu, dan Boaz mengunjukkan berti gandumnya kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bukankah bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk pula lagi, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, di antara berkat-berkat itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Again, let me remind you that there's nothing in this scripture to suggest that Boaz was in love with Ruth at first sight. Jadi di sini nggak ada yang berkata di Alkitab tuh bilang kalau Boaz tuh jatuh cinta dalam pandangan pertama. You say, how old was Boaz? A lot of scholars believe he was around 80 years of age. Dan banyak orang yang percaya tuh Boaz itu udah umur 80. Boaz wasn't hitting on Ruth. Dan Boaz tuh tidak mencoba untuk merayu si Rut. Boaz wasn't trying to, find another young one to add to his harem. Dan si Boaz tuh nggak mencoba merayu sehingga bisa mendapatkan edisi baru untuk istrinya. Boaz was treating Ruth out of honor rather than romance. Jadi itu si Boaz tuh memperlakukan Rut secara hormat dibandingkan mencoba memberikan nuansa yang romantis terhadap si Rut. And I believe this is something we need to see more of in the modern era. Dan kita harus berpikir kita lebih baik itu melihat ini di era yang modern ini. Men and women who know how to bring honor. Dan pria dan wanita yang tahu bagaimana menghormati satu sama lain. How to make others safe and secure without, no other implication or motivation or anything beyond. Ya, bagaimana bisa membuat orang merasa nyaman dan nggak takut. Ruth's situation, Boaz was aware and he looked after it. Dan Boaz tuh menjaga dia. He recognized that she was the daughter or the daughter-in-law of a widow. They didn't have much. Dan dia sadar kalau si Rut ini adalah menantu dari seorang yang udah janda dan mereka tuh nggak punya banyak. But I believe Boaz would have done the same for anyone in his life. Dan aku juga yakin si Boaz juga bisa melakukan hal yang sama kepada siapapun juga.
those that were in poor situations or struggling situations, Boaz knew how to care. Dan Boas pasti akan bisa membantu orang-orang yang mungkin yang miskin dalam ada masalah. Dan Boas tuh tahu bagaimana untuk memberi kenyamanan dan keamanan. Love is not a route that's shown to one person in one situation. Love is a character. Dan kalau kasih itu tahu bagaimana menjaga dan mengasihi banyak orang, bukan cuma satu orang doang, karena itu adalah karakter. It's who we are. Itu adalah siapa kita. It's what God is and who He is inside of us. Dan itu siapa Tuhan dan siapa Dia sebenarnya. Love considers others first and puts others first. Dan kasih itu mengutamakan orang lain. Love, for me as a married man, Dan kasih sebagai seseorang yang sudah menikah, should mean that my wife feels very safe and secure in this relationship. yang artinya itu istriku harusnya merasa nyaman dan sangat aman dalam hubungan ini. She's not affronted or or got a low self-esteem about when I will have a conversation with another girl or another woman. Dia nggak akan merasa kayak takut ketika aku mengadakan suatu perbincangan dengan wanita lain. But I had sure better know the boundaries. Tetapi aku harus mempunyai satu batasan. Because it's not for me to make someone else feel uncomfortable. Karena itu bukan buat aku membuat seseorang merasa tidak nyaman. Or someone else to feel like, oh, maybe he has feelings for me. No, I don't. I'm sorry. Dan I membuat have feelings for one. seseorang berpikir, oh dia punya perasaan buat aku. Oh maaf, aku nggak punya perasaan buat kamu. Aku cuma punya perasaan buat satu orang saja. But when men and women learn how to make others safe and secure, when there's love at the root, Dan ketika seorang pria atau wanita tuh tahu bagaimana caranya bisa membuat orang merasa nyaman dan aman karena mempunyai akar dari kasih ini. I believe that's how God wanted His family, His body, His children to Aku relate. yakin sekali itu apa yang Tuhan mau untuk kita jadi keluarganya Dia itu yang mempunyai kasih ini. It says in Ruth 2:22, Di Ruth 2:22. that Naomi also noticed the way Boaz was treating Ruth as a safe, secure guardian. Dan Naomi juga sadar kalau bagaimana cara Boas memperlakukan Ruth itu adalah dengan cara membuat Ruth merasa nyaman dan aman. She said, stay with him. Stay with him through the whole harvest. You might be harassed in other fields, but you'll be safe with him. I love those words. Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama pengajar-pengajar perempuan sebab engkau jangan disusahi di orang di ladang lain. You'll be safe with him. Kamu akan aman bersama dengan dia. How does that relate to you and I? Bagaimana ini punya hubungan tentang aku dan kamu? I've been married to Grace 18 years. Aku sudah menikah dengan Grace 18 tahun. I remember when we first started dating, I actually came to her father and her mother, and I sat down in the kitchen area, and I said, I'd like your daughter's hand, like to date her and to be with her. And they gave me the pep talk. Dan ketika aku mulai berkencan, sebelum mulai aku ngomong sama orang tua Grace dulu, dan akhirnya aku bilang aku pengen mengencani anakmu, dan akhirnya mereka memberikan aku kisi-kisi, ngomongnya sampai berat. He gave me 3 words. Dia kasih aku 3 kata. I'll share some of them another time, but one of them was faithfulness. You must be faithful. Dan dia berkata, kamu harus setia, salah satu perkataannya. I would like to think that I'm faithful, Nah aku mau berpikir kalau aku ini ada orang yang setia. but I'm a man. Tapi aku adalah pria. Faithfulness isn't something that we just, kind of hope and receive. It's something we choose. Dan itu sesuatu bukan yang secara otomatis kita terima, tapi kita pilih. It's something we determine, and it's the boundaries we build around our life. And 18 years later, I am still proving myself to my father and my mother-in-law that I will be faithful to the end. Dan itu satu Amen? determinasi yang aku harus ambil dan aku buktikan pada bertuaku. Dan aku sudah pilih 18 tahun kemudian aku tetap setia. The root of love doesn't end at the altar when we kiss and when we say our I do's. Akar dari kasih itu tidak berakhir di atas mimbar ini ketika kami berkata mengasihi satu sama lain. The root of love remains. Tapi akar dari kasih itu akan selalu di sana. And we grow it and develop it and Kita akan work it. bertumbuh dan berkembang dan kita harus bekerja bersama-sama untuk menumbuhkannya. Are you the kind of person who is safe? Apakah kamu adalah seseorang yang aman? There are some men that I will never leave my daughter with. Dan aku ada bertemu dengan orang-orang yang pria-pria, aku nggak mungkin tinggalkan
anak cewekku bersama dengan dia. She's only 9, leave her alone. Dia cuma 9 tahunan, tinggalkan dia sendiri. But when she gets a little older in that environment, there are some over flirtatious men and overly aggressive men. There are men that have kind of got suspicious motivations. You know what I'm talking about. And ladies, don't you hate that kind of man? Not hate. Hate's a strong word. Dan mungkin ada pria-pria di luar sana yang kalau dia sudah bertumbuh dewasa yang suka bermulut manis, suka merayu, suka yang gombal sana sini. Dan mungkin yang cewek-cewek di sana, kamu juga benci kan sama orang-orang demikian? You know what I mean. Kamu tahu kan apa yang aku maksudkan? The one who just never lets go. Yang seseorang nggak You've pernah told him mau 100 melepaskan. times, I don't like you. I Dan don't kamu want you. sudah ngomong 100 kali kamu nggak suka sama dia tetap datang aja. But he just can't stop. Dan dia nggak bisa berhenti. You know, he's staring you up the top, the bottom. Dia lihat kamu dari atas sampai bawah. You know, guys, keep your eyes at eye level, please. Dan pria-pria coba tatap mata ke mata saja. Make the girl feel comfortable and safe. Biarkanlah wanita-wanita merasa tuh aman dan nyaman. There are things that matter more than the things that are going on up here, right? Dan ada yang lebih penting daripada apa yang terjadi di atas ini. Keep love as the root and the foundation. Jadikanlah kasih itu akar dan fondasi dalam hidupmu. What we love, we serve. Apa yang kita kasihi itu We yang kita sacrifice layani. for. We go out of our way to Kita akan keluar dari zona nyaman kita. genuinely make other people's lives better because we Dengan love. secara tulus kita akan membuat hidup seseorang tuh menjadi lebih baik. And before you think that I'm doing it one way and not the other, there are some girls that I don't want my sons hanging around Dan mungkin either. kamu berpikir aku cuma ngomong soal pria-pria saja, tapi aku juga ngomong soal wanita dan ada wanita-wanita yang aku nggak mau anak-anak cowokku bersama dengan mereka. I literally this week told my sons in the car, Dan aku baru aja minggu ini ngomong sama anakku if yang there's a cowok, girl that's knocking at your heart kalau ada wanita yang ketuk pintu hatimu, and she's the one flirting with you, kalau dia yang mencoba merayu kamu, that's your cue to run. itu adalah giliran kamu untuk lari. If she's the one who asks you out on a date, Kalau dia yang mengajak kamu keluar berkencan, you can watch that in the films, sure, no problem. kamu bisa nonton itu di film, ya kamu bisa. But if she asks you out, Kalau dia if she asks you to marry her, kalau dia minta kamu keluar bersama dengan dia, you minta gotta kamu know menikah one dengan thing. dia, She's going to be asking you for the rest of your life. dan kalau kamu sadar itu dia akan minta dan terus minta sama kamu sampai seumur hidupnya. You ain't going to be leading the household. Kamu- She's going to be leading the household. Kamu nggak akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga ini, tapi dia akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu. I want my sons around women who know how to carry themselves. Dan aku mau anak-anak cowokku itu bersama dengan wanita yang bisa membawa diri mereka. When we first started dating, here's another story for you. Ini ketika kita mulai berkencan, aku bersama dengan Grace. I turned up at the front door one day. Aku datang di depan pintunya This Grace. was very early in the piece. Ini awal sekali dalam momen kita bertemu. And she said to me, you know, I've been thinking about the fact that I want to make sure that you're always comfortable with what I'm wearing. Dan Grace berkata, aku mau kamu merasa nyaman dengan apa yang aku pakai. I said, what do you mean? Dan aku berkata, apa maksudmu? She said, well, I want to make sure that you feel like, you know, I'm not tempting you or I'm not, putting you in awkward positions. You know, I'm wearing things that are appropriate, that are modest. Dan dia berkata, aku nggak mau pakai baju yang membuat kamu tergoda, dan aku pengen pakai baju yang modest aja. I said, so she said, so evaluate me now. Dan dia bilang, kamu evaluasi aku sekarang. I said, you look fine to me. Aku berkata, kamu kelihatan oke-oke aja. But she was the kind of girl that would continually ask, am I leading you in integrity, in righteousness, or am I leading you down the pathway to ungodliness? Dan dia adalah wanita yang terus akan bertanya, apakah aku menjadi seorang wanita yang menuntun kamu, membawa kamu ke dalam integritas, ke hal-hal yang lebih rohani, atau aku menjadi wanita yang membuat kamu tuh integritasnya semakin runtuh. I hope my sons can find a wife like her. Dan aku berharap anak-anak putra-putraku itu bisa bertemu dengan wanita seperti dengan dia. Because nowadays, especially online, you look at all these people, what they're posting, and it's like the more that I show before I'm married, the more cool it is. Dan kalau kamu bisa lihat secara online itu semakin banyak yang aku bisa paparkan di depannya kamu, semakin bagus itu. If a woman can show 80-90% of her body before she gets married to the public, guess how much she can show after you're married? Dan coba bayangkan kalau sebelum menikah aja dia sudah bisa tunjukkan 80-90% dari tubuhnya secara publik.
bayangkan setelah menikah seberapa banyak dia bisa There are tunjukkan. values and there are things in love that we do to support and to care for and nurture our relationship. Jadi ada nilai, ada hal-hal yang kita harus jaga dalam hubungannya kita. I'm not interested in having a wife that's tempting other men. Dan aku nggak akan suka mempunyai hubungan dengan istri yang menggoda pria-pria lain. I'm definitely not interested in sharing my wife with other hungry lions. Dan aku juga nggak mau membagikan istriku dengan singa-singa yang kelaparan di luar sana. And I'm thankful for the root that love brings Dan when it aku says this. bersyukur sekali dari akar yang kasih berikan kepada kita. Real love looks like the kind of behaviors that protect the integrity of the relationship. Jadi kasih yang asli akan membawakan suatu tingkah laku yang menjaga integritas di dalam hubungan. You know, there are some things that we've intentionally given up. Jadi ada sesuatu secara intensi kita secara langsung kita memberikan sesuatu. There are some things I love to do, she doesn't love to do it. Mungkin ada sesuatu yang aku suka lakukan, dia nggak suka lakukan. There are some things she loves to do, I don't love to do it. Mungkin ada yang dia suka lakukan, aku nggak suka lakukan. We've decided to build a life on the things that we mutually enjoy. Jadi akhirnya kita mengambil keputusan kita akan membangun hubungannya kita di tengah-tengah di mana semuanya kita berdua suka. But equally, there come times where it's like, well, no, I'd really like to do that. And we sacrifice for each other to do what each other likes, to go to places which each other likes. And we show the love by honoring and respecting one another. Dan terkadang juga ada momen di mana ada seseorang dari satu pihak tuh suka melakukan hal ini, tapi di pihak lain nggak suka, tapi dia memilih untuk mengikuti pihak tersebut karena dia menunjukkan kasihnya, mengasihi dan menghormati apa yang pihak lain suka. And I've decided that if anything is going to make my wife feel unsafe, it's not worth it. Dan aku berpikir aku sudah tentukan apapun yang membuat istriku merasa tidak aman, tidak nyaman, itu tidak layak. Amen? Amin. Amen. Number 3. We're Poin nearly nomor finished. 3, Hope says, harapan berkata, be a person of good reputation, jadilah orang mempunyai reputasi yang baik. and God will make sure the right people hear of it. Dan Tuhan akan memastikan bahwa orang yang tepat mendengarnya. Notice what Ruth did. Coba sadari apa yang Ruth lakukan. She served, she was involved, she worked. She really just laid down her life for Naomi. Dia melayani, dia bekerja, dia benar-benar memberikan hidupnya kepada Naomi. And none of it went unnoticed. Tak satu pun terlewatkan. No one gets noticed while sitting around the house doing nothing. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa dilewatkan kalau seseorang tuh kerjanya cuma duduk aja. But in her faith with God, she positioned herself, she worked, and she was noticed. Tapi dia di dalam Tuhan, dia bekerja, dia melayani, dan Tuhan menyadarinya. She turned to Boaz, she said in verse 10 of chapter 2, "What have I done to deserve such kindness? I'm only a foreigner." And Boaz said to her, "Yes, I know, but I also know about everything you've done for your mother-in-law since the death of your husband. I have heard how you left your father and mother and your own land to live here among complete strangers." Dan Ruth berkata pada Boaz, "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Boaz berkata padanya, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta kepada suatu bangsa yang dahulu engkau tidak kenal." Look closely, and what he's really saying is, I have heard of your faith, hope, and love. Kalau kita perhatikan secara seksama, dan Boaz berkata, "Aku sudah perhatikan apa yang kamu mempunyai fondasi dalam hidupmu, yaitu iman, pengharapan, dan I kasih. have seen Aku sudah in the melihat way you behave and the way you bagaimana treat Naomi that kamu you have everything you memperlakukan- need, all the roots and foundations for a good, strong relationship with your husband. Kamu mempunyai suatu tindakan bagaimana kamu menjaga Naomi itu, dan kamu juga bisa melakukan kepada suamimu yang di masa depan." In verse 11 of chapter 3, he says it again. Dan di bagian ketiga 11 ini, dia Now berkata don't lagi, worry about a thing, my daughter. I will do what is necessary, for everyone in town knows you are a virtuous woman. "Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang di dalam kota ini tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik."
She had a reputation, Dia mempunyai reputasi. and it was a good Itu reputation. adalah reputasi yang baik. What is your reputation? Apa sih reputasimu? What would people say about you? Not what would you write about yourself or say about yourself. Apa What yang- would others say about you? Apa yang akan orang katakan kepada kamu bukan apa yang kamu tulis tentang dirimu sendiri. One of the key factors that ended Boaz's mind when he was thinking about whether he should marry and move forward with this girl or not was, what do other people say? What are other people thinking? Jadi itu ketika Boas mengambil keputusan terakhirnya itu adalah apa yang orang pikirkan tentang perempuan ini. When I first met Grace, she was a Ketika aku student. pertama kali bertemu dengan Grace, dia masih seorang pelajar. She lived like you do with Dia hidup 4 other seperti people in kamu. her house. Dia hidup bersama 4 orang dalam rumahnya. And they had to do all the sharing, the cleaning, the washing, the cooking, all the bits and pieces. You Dan know what it's mereka like. harus berbagi, harus mencuci, harus bersih-bersih, harus lakukan hal yang bersama-sama. One of the first things I did Hal pertama yang aku lakukan, is I made friends with all her friends. aku berteman dengan semua teman-temannya. Not because I was trying to get to her through them, Bukan dengan cara sehingga aku bisa masuk melalui temannya kepada dia. but because I wanted to know, what's she like? Tapi aku pengen tahu bagaimana Grace itu sebenarnya. Who is she in private? Siapa dia secara does she waktu behave? pribadinya, bagaimana dia bertingkah laku. They told me a lot of stories, but they were all good stories and they were mostly funny stories. You know what she's like. Dan mereka selalu menceritakan cerita yang baik dan cerita-cerita yang lucu. Dan Hey. kamu tahu Grace itu kayak gimana. They told me about the cactus that she bought. They bought her for a birthday. She let it die. Dan dia teman-temannya berikan dia tanaman kaktus dan Grace biarkan itu mati. I said, so she's not into gardening. Good, neither am I. Dan aku, bagus dia nggak suka garden. Nah, aku juga nggak suka garden. They told me about the dog that they bought her for a birthday. Dan dia juga berikan Dog. dan anjing yang anjing peliharaan yang teman-temannya berikan kepada dia. She locked it up in the laundry and it never came out. Dia kunci di dalam ruang cuci baju itu dan nggak pernah keluar. Now that's not entirely true, okay? The housemates who bought it for her had to take the ownership responsibility of looking after it, cleaning it, doing all the bits and pieces. But when she was home, it was in the laundry. Dan ceritanya temannya kasih dia hadiah anjing ini dan anjingnya itu Grace nggak suka. Akhirnya temannya yang kasih hadiah tuh harus jagain. Dan ketika Grace di rumah dia harus kunci di dalam laundry itu. She's not into pets? Great, neither am I. Oh dia nggak suka peliharaan. Oh bagus, aku juga nggak suka anjing peliharaan. But when it came to character, Tapi ketika ngomong soal karakter there was not one thing they could fault her on. dan nggak ada satu hal apapun yang mereka bisa jelekkan tentang Grace. Till today, we still are in Sampai hari contact ini- with some of those friends. When we go traveling, we meet them. Till today, they can't speak a negative word. Sampai hari ini mereka nggak bisa ngomong hal-hal negatif tentang Grace. She lived with others Dia and hidup carried a bersama good dengan orang lain dan reputation. tetap bawa reputasi yang baik. That's probably the hardest place to do that, or Dan one of the itu hardest. satu hal yang sangat susah untuk dilakukan. Proverbs 31 woman had a reputation. Dan di Amsal 31 itu wanita ini mempunyai satu reputasi. And just because the Bible only has a Proverbs 31 woman and doesn't have a Proverbs 31 man, doesn't mean the men get to escape from this whole thing. Dan mungkin di Alkitab mungkin cuma ada wanita di Amsal 31, bukan berarti itu pria-pria itu tidak harus menjadi karakter sesuai dengan di Amsal 31 ini. Because just as we consider her reputation, she considers ours. Jadi sebagaimana kita pria Amen. mengkonsiderasi Come on, reputasi musicians. wanita itu, wanita-wanita juga mengkonsiderasi karakternya kita. While they come up, I want to finish with one more point. It's really Dan quick. sebelum bersamaan mereka naik, aku akan habiskan satu poin ini. When you bring faith, hope, and love all together, Ketika iman dan kasih datang bersamaan, that's when we can build the kind of relationship that has a long-term godly impact for kita others. dapat membangun hubungan yang memiliki dampak ilahi jangka panjang pada orang lain. You see, not only was Boaz intent to build his life on faith, hope, and love, Ruth was also equally intent to Jadi do itu the same. bukan cuma Boas yang mempunyai suatu intensi yang untuk membangun hubungannya itu di dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan Ruth juga punya sama. And when God brought them together, this is what happened. Dan ketika Tuhan menyatukan mereka, ini yang terjadi. Matthew chapter 1, verse 5 and 6. Matius 1:5 dan 6. Salmon was the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed was the father of Jesse. Jesse was the father of King David. David was the father of Solomon. And the list goes on and on and on, and it reaches all the way down to Jesus. Dan di sini di Matius berkata Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Raja Daud, dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria,
Dan itu listnya akan terus menerus sampai ke dalam Yesus. Ruth was a foreigner. Ruth itu adalah orang asing. Ruth had no natural right to be in the ancestry of our Messiah Jesus Dan Ruth Christ. itu nggak mempunyai hak untuk bisa masuk dalam silsilahnya Yesus. But when she decided, Ketika dia mengambil keputusan, I'm going to build my life and I'm going to build my relationships and I'm going to build every part of who I am on the roots and foundations of faith, hope, and love. dan ketika Ruth mau mengambil keputusan, aku akan bangun hidupku dalam fondasi iman, pengharapan, dan kasih. God honored her by Tuhan giving her a position, menghormati dia dan memberikan dia posisi by having her story told in Israelite festivals every single year, dan menjadikan kisahnya itu diceritakan di dalam bangsa Israel. by having her name recorded and remembered in an entire book and story in the Dan Old akhirnya Testament of our namanya Bible. bisa juga terekam, tercatat di dalam Alkitab yang kita baca. You see, faith, hope, and love in a relationship can leave legacies. Jadi iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup ini bisa meninggalkan legasi. Will change the next generation. Dan itu akan mengubah generasi selanjutnya. Our marriage, our relationships Pernikahannya kita, hubungannya kita, are not just for us. bukan cuma untuk kita. My family will be blessed and their families will be blessed Dan keluargaku bisa diberkati dan keluarganya juga bisa diberkati. because of what comes out of our Karena marriage. apa yang keluar dari pernikahannya And I kami. want to encourage you, whether you're dating, whether you're married, or whether you're single Aku tonight, ingin mendorong kamu, apakah kamu sudah menikah, atau kamu lagi pacaran, atau kamu masih single. that even though I've preached this context from the perspective of relationships and from the story of Ruth, Dan mungkin aku mengkhotbahkan khotbah ini tentang cerita di Ruth, tentang sebuah hubungan. that building our lives on faith, hope, and love Bangun hidup kita dalam iman, pengharapan, dan kasih are firm roots and firm foundations for every area of our life. adalah akar yang kokoh dan fondasi yang kokoh untuk segala aspek dalam hidupnya kita ini. Ask yourself, Tanyakan pertanyaan ini untuk hidupnya kita. if faith were talking to me tonight Kalau about my im- life, about my choices, about my decisions, about my friendship groups, about everything, Kalau iman berkata kepada aku tentang pilihanku dengan temannya aku, pekerjaannya aku, apapun apa yang kerjakan, hubungannya aku, lingkungannya aku, what would faith say to me? apa yang iman akan katakan kepadaku? If hope were looking at my life, what would hope say about Kalau me? pengharapan melihat dalam hidupnya aku, apa yang pengharapan itu akan katakan kepadaku? If love were looking at me, Kalau kasih melihat kepadaku, what would love say? apa yang akan kasih katakan? All of us have things to mature and grow and change in. Banyak sekali hal-hal yang kita harus tumbuhkan dan harus menjadi dewasa dalam hidupnya kita. None of us have arrived. Dan enggak satu pun dari kita sudah tiba. So listen to their voices Coba dengarkan suara-suara mereka. and let God lead you into faith, hope, and love. Dan biarkan Tuhan tuntun kamu di dalam To iman, build pengharapan, roots dan kasih. and foundations Sehingga akar dan fondasi that remain forever. yang akan Amen. bertahan sampai Can we stand selama-lamanya. to our feet a Amin. moment Mari here kita tonight? bangkit berdiri semuanya.